playlist without permission. Can you play a playlist without permission? No. Like on YouTube, you have copyrights, and the way how it works on Twitch and YouTube is different. Twitch just mutes your VOD, but YouTube bans your VOD and hits you with a copyright strike. So that's different thing. Way different. Okay, let's see if anybody comes to YouTube then. From YouTube comes to stream. Let's go, let's play human. Game, replay. Game, replay. A game, a replay. This is the way how we want to play today. Oh my god, so many human players. Lemmas lost against an orc. How come? Like, this is his the best matchup, right? I need to make that message. Please follow sub to my YouTube and pin it. Yes. Who's that? Is that Yange? Oh my god, I have Polish. Okay, I need to restart my game after this. Because I'm using Polish voice lines. I mean, I'm okay with that, but I'm streaming Polish, English, so it would be better if I would keep everything in that language. Yo, Daron. So we still learn how to play against Night Elf for now. We don't care about any other matchup. It's fine if I'm losing against any other race than Night Elf. Because so far, I just want to practice against a Night Elf. So it's okay if I'm losing against orcs, humans, undeads. I'm clueless what am I doing right now against that orc player, but as I said, we can't learn how to play every single matchup at once, because I will get too confused because all of that information. So let's just play step by step. Slower type of way of learning, but it has a way bigger value. Powiedz tylko słowo. Twój rozkaz? Oczywiście. Co rozkażesz? Gotowy do akcji. Czego ci trzeba? No dalej. Powiedz tylko słowo. O cóż znowu chodzi?
rozkaz? Ku chwale magii! O co chodzi? In glory Frostaris Sedar! Do boju! Czego ci trzeba? Tak? Gotowy do akcji. Potrzebujesz Jakie mojej masz pomocy? rozkazy? Znakomicie. Rób co chcesz. Wprost nie mogę się doczekać. No dalej. Powiedz Jasne. tylko słowo. Potrzebujesz trzeba? mojej pomocy? Ulepszenie. Niech będzie. Do boju! Jakie masz rozkazy? Potrzeba więcej Twój pracy. rozkaz? Powiedz tylko słowo. Ja ich załatwię. Do broni! Twój rozkaz? Już biegnę. O cóż znowu chodzi? Jakie masz rozkazy? Potrzebujesz mojej Więcej pomocy? pracy? Rób co chcesz. Tak? No dalej. Ku chwale magii! Dobrze. To ja już pójdę. O cóż znowu chodzi? Wprost nie mogę się doczekać. Tak? No już. No już. O He cóż wastes his time. znowu chodzi? Co mogę dla ciebie zrobić? Tak? Znakomicie. Gotowe. O co chodzi? To ja już pójdę. Potrzebujesz mojej pomocy? Czego ci trzeba? Rozkażesz. No dalej. Tak? No dalej. Niech będzie. Gotowe. Czego ci trzeba? Potrzebujesz mojej pomocy? Jakie masz rozkazy? Znakomicie. In flori Frostaris Sedar! Powiedz tylko O słowo. cóż znowu chodzi? Twój rozkaz? Oczywiście. Potrzebujesz mojej pomocy? Niech będzie. Wprost nie mogę się doczekać. Gotów do strzału. Tak. Jakie masz dla mnie Tak? rozkazy? Rozumiem. O co chodzi? Dobrze. Tak? Twój rozkaz? Rób co chcesz. Ku chwale magii! Do boju! Powiedz tylko słowo. Just play it slow. No dalej! No reason to O rush. cóż znowu chodzi? Gotów O do cóż strzału. znowu chodzi? No dalej! Jakie masz rozkazy? In flori Frostaris Czego ci trzeba? Gotowe. Co? Więcej pracy? Potrzebujesz mojej pomocy? Gotowe. Znakomicie. No dalej. O co chodzi? Tak? Niech będzie. Rób co chcesz. Potrzebujesz mojej pomocy? Gotowe. Wprost nie mogę się doczekać. Wprost nie mogę się doczekać. O cóż znowu chodzi? Do boju! Znakomicie. Rób co chcesz. Do ataku! Potrzebujesz Powiedz tylko mojej słowo. pomocy? Dlaczego ja Czego ci trzeba? Dalej. Przybyłem oczyścić. Glory Frostaris Sedar! Słucham uważnie. Niech będzie. Co ci dolega? Jakie masz rozkazy? Zakończone. Już biegnę. Rób co chcesz. Twój rozkaz? Ktoś jest ranny? O cóż znowu chodzi? Czego ci trzeba? Za dolara! Potrzebna jest moja Wprost nie mogę się doczekać. Potrzebna jest moja pomoc. Zakończone. Co ci dolega? Potrzebujesz mojej Słucham pomocy? uważnie. Ktoś jest ranny?
Let's just creep. Continue creeping. Ktoś jest ranny? Znakomicie. Potrzebna jest moja pomoc. Who do you heal, boy? O cóż, znowu chodzi. Ktoś jest ranny? Potrzebujesz mojej pomocy? Przybyłem oczyścić tę uważnie. No dalej. Daj mi coś, Potrzebna jest moja Potrzebujesz pomoc. mojej pomocy? Ktoś jest ranny? Co ci O dolega? cóż, znowu chodzi. Słucham uważnie. No dalej. Potrzebna jest moja pomoc. Tak? Słucham uważnie. Niech Potrzebna będzie. jest moja pomoc. Zaczekaj, aż zobaczysz Ktoś mnie. jest O ranny? cóż, znowu chodzi. Co ci dolega? Więcej pracy? No dalej. Co ci Daj dolega? mi coś do roboty. Zajście dla krasnoluda. Wróg atakuje Co? nas oddziały. Nie, już. Potrzebujesz mojej pomocy? Gotowe. Słucham uważnie. Znakomicie. Potrzebna jest moja pomoc. Co? Potrzebujesz mojej pomocy? Potrzebna jest moja pomoc. Oczywiście. No dalej. Czekaj, aż zobaczysz mnie. Uważnie. Jestem twoim strzelcem. Ktoś jest ranny? Rób co Ktoś jest chcesz. ranny? O Słucham cóż, uważnie. znowu chodzi. Co ci dolega? Jestem twoim sługą. O co chodzi? Czego ci trzeba? Więcej O pracy? cóż, znowu chodzi. Bez? Tak? Dobrze. Więcej pracy? Jestem twoim strzelcem. Potrzebujesz mojej pomocy? Badania zakończone. Ze śmiercią będzie ci do twarzy. Gotowe. No dalej. Jak sobie życzysz? Atakuje nas Prost, nie mogę się doczekać. O cóż, znowu chodzi. Czekaj, aż zobaczysz mnie. Cóż, ja się tym zajmę. A masz, kieronie. Tak? Jakie masz dla mnie rozkazy? Jestem twoim O co strzelcem. gotów do pracy? Rozumiem. No dalej. Daj mi coś do roboty. Potrzebujesz mojej pomocy? Daj mi coś do roboty. Drogi, masz już jakiś cel? O co chodzi? To ja już pójdę. O cóż, znowu chodzi. Gotowe. Czekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Potrzebujesz mojej pomocy? Bez? Niech będzie. Znakomicie. Czekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Ulepszenie gotowe. Czego ci trzeba? Tak? No dalej. Tak? No dalej. Gotów do pracy. Uchwale magii. O cóż, Daj mi coś znowu do chodzi. roboty. Bez? Tak? Ruchy, ruchy! Potrzebujesz mojej pomocy? Czekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Prost, nie mogę się doczekać. Daj mi coś do roboty. O cóż, znowu chodzi. Genial! No dalej. Ruchy, ruchy! Tak? Niech będzie. Rób co chcesz. Daj mi coś do roboty. Potrzebujesz mojej pomocy? Przybyłem oczyścić tę krew. O cóż, znowu chodzi. Znakomicie. Prost, nie mogę się doczekać. Czekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Drogi, zajście dla krasnoluda. Genial! Potrzebujesz mojej Daj mi pomocy? coś do roboty. Rób co chcesz. Niech będzie. Czekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Przybyłem oczyścić tę krew. Rozstary sedar. Więcej pracy? No dalej. Co? Więcej pracy? To Tak? Bez? Zajście dla krasnoluda. Potrzebujesz mojej pomocy? co? Gotowe. No dalej. Czekaj, aż zobaczysz O mnie w akcji. cóż, znowu chodzi. Masz już jakiś cel? Daj mi coś do roboty. O cóż, znowu chodzi. Przybyłem oczyścić tę krew. Bez?
Potrzebujesz mojej pomocy? Gotowe. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. No dalej. O co chodzi? Wprost nie mogę się doczekać. Gotowe. Daj mi coś do roboty. Tak? Czego ci trzeba? Dobra, tak? A jest? Jakie masz dla mnie Daj mi coś rozkazy? do roboty. Potrzebujesz mojej pomocy? Okay, let's get out. A moc No światłości. dalej. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. I need to buy dust. Gotowe. Tak. O Potrzeba cóż, więcej znowu chodzi. drewna. Potrzeba Potrzeba dalej. więcej złota. I mean, I don't need dust. Dość, mój gniew. O cóż, Przepadnij, znowu chodzi. pomiocie ciemności. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Potrzebujesz mojej pomocy? A moc światłości. Ulepszenie. Przepadnij, pomiocie ciemności. Gotów do strzału. Ocz, mój gniew. Oczywiście. Tak? Jestem Now twoim we need to sługą. attack him Dalej. with what I have. Jestem twoim Potrzebujesz sługą. mojej pomocy? Honestly, I think he can stop me. He can stop me. Tak. Okay. Ulepszenie gotowe. Jak sobie O życzysz. cóż, znowu chodzi. Oczywiście. A jest? Gotów do pracy. Jestem twoim sługą. O co chodzi? Potrzebujesz mojej pomocy? Do you have your second base? Do you try to get Jak it? sobie życzysz. Jestem twoim sługą. Dalej. Okay, he doesn't have second base, which is Zaczekaj, great. aż zobaczysz mnie w akcji. As long as I keep him one base against a one base, I'm ahead. Oczywiście. Potrzebujesz mojej pomocy? Jak sobie życzysz. Daj mi coś do roboty. Jestem twoim sługą. He will try to base raid me now. Okay, GG. Just use your brain against lamers. So this guy was young and he always plays like this. I didn't blindly counter him, by the way. That wasn't a blind counter. Hey K2. Why you left Imba Orc? I'm bored of playing orcs. And as I said, K2, I don't want to be a competitive player anyway. And I achieved my goal. I achieved my goal. So I think we could say I'm father of Polish Warcraft 3 if it comes to trying to keep a scene alive. Also, I won the Polish championships, which means I've basically done everything I wanted to do in Polish Warcraft 3. So I don't have any more goals for now. So I'm just playing humans for fun. I'm trying to learn new race for fun, and I want to try to speak English, to stream my to run my streams in English language, and I want to get more knowledge about humans. So in future, I could help some people when they want to play human or orcs. So I achieved everything I could have achieved in Polish Warcraft 3, to be honest. So, like, there is nothing more to do. That's why I'm not hiding anymore. I'm just trying to play humans for fun, so I get more knowledge about the game. So in future, maybe I will have an opportunity to coach somebody. Yep. That's why. So I don't plan to take part in any tournaments anymore. Just want to play for fun, to have fun with the game, try to comment in English, try to run my English YouTube, which goes not bad, to be honest. It goes well so far. It goes well. I'm surprised how well it goes. I don't have that big numbers on my English YouTube channel, but I'm just starting to stream in English, right? Hi Soccer. And numbers are kinda good, to be honest. Like sometimes I'm getting 2,000 views under my YouTube videos, and honestly, the quality of videos I'm doing in English and in Polish, it's like, it's so huge difference. I feel like I'm way better in Polish because of course I have more experience. And if I can get with English casting close to my Polish, not one-to-one, but close to my Polish, I think I can get decent, at least on YouTube.
At least on YouTube. And this is my main goal, to get bigger on YouTube. And then, if I will get bigger on YouTube, I can try to run some tutorials, how to play orcs, how to play humans. So that's why I'm also trying to play human right now. But I'm not looking for competitive games anymore with orcs. So it's not like I'm bored of playing orcs. I just switch my plans. That's it. That's it. I'm just switching my plans. That's why I'm playing different race. And I will try to mix my Polish community with English community. For example, when I was doing Crew Cups events, I will try to run, let's say, Crew Cup event for players with 1500 MMR. And go for 6 slots for Polish players and 2 for English speaking. That would be nice. Hey mate, please speak English. Because I don't understand Russian or Ukrainian language. Or you can try to speak Polish too. You can try English or Polish. One of them. So I think there is so much work ahead of me, K2, but I think it can work out. It can work out. I'm risking, of course, but it's not easy. Russian nickname. Yeah, this is a meme, my friend. This is a meme. This is a Polish meme. And I got this nickname to troll Polish players. This is a meme. So this is a meme. Okay, yeah. I think this doesn't make sense in Russian language, by the way, right? But if you... My nickname means this, my friend. In Polish. And if you type it to Google, you will find a guy who's called Jasper. Okay, let's watch a replay now. The way how I want to play human is to watch a replay, play a game. To watch a replay, play a game. That way I will get the biggest value. Because I have a little break between the games. I'm getting knowledge between the games. So I would like to watch Infi against Kaho. Let's continue with that. Oh, maybe Sok against Moon. Let's go with Sok against Moon. Let's go with Sok against Moon. With each win, I'm more afraid to look for another game because I know I will meet better players. I hate my head. I mean, Kevlar, K2. You just shouldn't give a fuck about your MMR, that's it. If you're a slave of your MMR, that's over. You either understand it or stay a fucking pussy, that's it. Don't give a fuck about your MMR. Like, who cares? Like, who cares if I'm 24 or 2200 MMR? Like, it doesn't matter anything. And I don't give a fuck about MMR. No joke. Hello, Arek. Hello. When I was playing Warcraft 3, I was slave of stats. I used to be a slave of stats on BNet, but I don't care on champions and BNet nowadays. Like, you shouldn't care about that. Like... Yeah, but, you know, it's the past. It's the past. It's different times now. Like, I will...
Oh my god. Let's call it that way, with a meme, K2. The future is now, old man. You can't live with the past, K2. It is what it is. You either understand it, or you're a slave of your past gaming skills. Like, this is the biggest problem of Polish Warcraft 3 players. It's not a joke. It's not a joke. Like, they're living with their past so much. Instead of understanding the reality of Warcraft 3, and that we have different times right now that we had 10 or 15 years ago. Hello, Crave. What's up, mate? Yo. Hey, Grave. Yeah, I'm trying to run. I'm also running my YouTube English. My English YouTube channel, Grave. I'm trying to stream in English. I'm trying to get some English speaking community attention. I think it will work out in a long term. I will have to put some effort into that, but I think it can work out. But we need to try hard. Hello, Hirgon. So far, mostly Polish players watch me still. But a good thing on my English YouTube is that 50% of people watching my YouTube channel come from United States. So that's a good thing. And I'm switching to another race, by the way, Grave, but for content, not for tryhard, for content. I'm trying to play human. Gotowy do akcji. I mean, yeah, I know it, K2, I know it. But sometimes it's bugged, so it mutes your game in the game I'm currently in, but then it restarts. So you have to do like this. Check it, then check out, and then accept. It's bugged. It always works this way, always. Okay, so we are watching Sok against Moon, because I want to know how to play against Night Elf as a human player. Oh fuck, I forgot to change my game language again. Okay, I will switch it before the next game. Na mordę Muradina! Miedzianego! Kek W. Okay, claws +5. Gotowy do akcji. You learn how to play properly human. Yeah, Arek, I'm learning how to play human, not abusing Pali rifle as you. I'm trying to get skill, not to be an abuser. Gotowy do akcji. Yeah, sure, Arek, sure, yep. Nice counter by Moon. Sure thing, yep. Grave, are you still playing Warcraft 3? Mind giving me a small summary on your vision of the Orc versus Orc matchup at the moment? I feel there are many different strats that are viable at 2K MMR. Yeah. So I would say, honestly, it's not a joke. I think that Orc against Orcs is the most complex mirror in the game right now. It's no joke, because we have so many different strategies. Actually, I don't like to play Orc against Orc. I think like human against human, for example, is way easier to understand than Orc against Orc. Because when you are playing human against human, you are just spamming, for example, Spellbreakers, trying to get your castle, and that's it, right? Going for Archmage, Mountain King, Paladin third. But when we are playing Orc against Orc, there's so many different strategies. Because, for example, you can go for fast here, fast tech, and harass your opponent. Then react to the things your opponent is doing. Sometimes I lose to T2. Okay, so Sushikor, the thing I can tell you is that I was so annoyed of Orc Mirror that I decided in the past week to play Farseer with Headhunters against that. Why? Because most of the times when you are playing Farseer Headhunters with creeping level 3, you should be safe against Mirror Image Blade Master, Tower Rushes, and another Farseer.
But when you are playing, for example, Blade Master with a Grunt creeping, you need to be aware of it, where you have to be at the specific moment of the game against a specific strategy of your opponent, right? You also need to be aware of cheesy strategies like tower rushes. You need to scout if he is going for Fire Lord or is he going for Shadow Hunter and Bestiary with Kodo Beast and then trying to tower rush you. So I feel like the hard way to learn how to play Orc Mirror is to play Blade Master with Windwalk. Trying to creep, getting one camp, and then trying to stop your opponent from creeping if he's playing, for example, Farsi with Headhunters. But this is a hard way to learn how to play Orc Mirror. The easiest way to understand how to play Orc Mirror, in my opinion, is to play first Farseer with a Grand Opener, creeping first camp, and then switching to Headhunters, trying to get your level 3. If you are close to your opponent's base, try to hit his barrows, and if you are not close to his base, just continue creeping. Sometimes I lose to T2 Towers with Fire Lord if I don't play too defensively, and if I do play too defensively, I lose to Fast Tech Torrent. Yeah, so that's why you can try to play Farseer, creeping level 3, but Farseer with a Grand, switch to Headhunters. You know that build, right? So Farseer with a Grand, switch to Headhunters, and just creeping. If you are close to your opponent's base, let's see, okay, this map as an example, right? You are playing Farsi with Headhunter. Actually, this is a bad map for this strategy, but whatever. And let's say you are creeping level 3, but you got level 3, let's say, on this camp, right? You are kind of far to hit your opponent with your level 3 Farsi and Wolves level 2. But for example, if you get level 3 on this camp, you are close to your opponent's base, you can try to hit him, right? So it depends in what part of the map you get your level 3. But if you are bored of getting tower rushed and cheesed, I would recommend you to play Farseer, Grand and Headhunters, and you should watch replays of Focus against Lin, because Focus was using Farseer Headhunters versus Lin like 4 times in one of the best of 5 games they played some time ago. Unfortunately, I don't remember which tournament that was. But the funny thing about that best of 5 was that whoever played Farseer won a game, and the player who was deciding to play Blade Master was losing the game. But if you don't like to play Farseer, for example, you can try to play Blade Master Mirror Image with creeping. But as I said, there's so many different strategies. Because, for example, let's say, Sushi, you are playing Blade Master Mirror Image, but your opponent is going for Farseer Fast Tech, or he's going for Blade Master Fast Tech with Voodoo Launch, buying items, Healing Solve, Clarity Potion, Speed Scroll. There is no way you ever get level 2 with your Blade Master Mirror Image. So the strategy, that is the standard strategy and works, I would say, great on champions, is Farseer Headhunters, creeping level 3, and then if your opponent, for example, is playing Mirror Image, you can try to tower rush him with Fire Lord second. Like, it's very difficult to explain this matchup shortly. It's so complex, mirror matchup. One of the most complex. Okay. Let's get back to this game. It's always been like this. I don't know what about now. You think you have humans have a chance to win? Do you think well, I think, honestly, on my level, 2400 MMR, I think I have a bigger chance to win as a human against Night Elf if I train to play human for some time and watch some replays as now, than with orcs. Because when it comes to orcs, you have to, like, I believe that as an orc player against Night Elf, you have to do way more things. You have to creepjack your opponent, you need to pay attention to his Ancient of War, you need to pay attention if he's trying to tower rush you, all in with archers, all trying to get second base, you need to scout for the Tree of Lies, scout for Ancient Protectors, take care of the Dame Wisp, which scout the entire map without any problem, because they just harvest wood from the, I call it dead spot.
that you can't attack the Wisp, but Wisp sees some part of the map. Yeah, so he gives you information about the game. Wait, my chat died. I need to refresh my Twitch. Okay, yeah, I need to refresh my Twitch. I haven't seen your messages, Sushi. Sure, but I don't like Farsi because you always feel on a timer versus Blade Master. I play Blade Master Illusion Grand into Headhunter, but it's weak to early harass, as I said, yeah. Yeah, it's really complicated, but thanks for your insight. Both, we basically have the same vision. Yeah. So if you are bored, as I said, of getting tower rushed, just play Farsi. And it's not like you have a timer when you are playing against Blade Master. It's not like you have a timer. If you watch, for example, if you try to watch Focus, try to find some of Focus games against orcs. He's often going for late game against Blade Master when he's playing Farseer, Shadowhunter, and then TC. So I was trying to understand that playstyle in this week, but at some point I decided to play human, so I stopped to watch the replays. But you should watch Focus playing Farsi, Headhunters, Shadowhunter, TC, because he's trying to play a late game against Blade Master. I talked to him, and since then I tried to ban with... Yeah, but you know, we have to understand one thing. Why most of the strategies that Hitman is playing works on champions? It's because he's just way better than everyone else. It's like comparing Starbuck to me. It's like comparing Hitman to me. It's like comparing Jens to me. They're just better. I'm 2400 with orcs, I was, but it's still different level. Even if I was like 2450 MMR as an orc, which is high, I would be still a level worse than Starbuck, than Jens, than Hitman. And they could throw me with some throw strategies, like, I don't know, Tauren Chieftain first. So the things works for Hitman because he's just better. TC mass grunts? Yeah. Of course, because they are just better. They do better. They make better decisions in the game, right? They have better micro. Blade Master, Windwalk, Grand, Harass, and it feels good versus anything. But as you say, it's tough to execute. Yes, it's very difficult to execute. I feel like Blade Master is a great hero, but if you are on the level of players like Hitman and some other top orcs, because Hitman, he's on the level of the professional players. He would be one of the worst professional players, but I would say he's top 4 of the world orc. So it takes so much practice to play Blade Master well, and before you learn how to play Blade Master correctly, you will go insane against orc, because you will just get insane because we get tower rush every second game, hit by, I don't know, some cheese with headhunters, 2 barracks, tower rush. You get insane before understanding how to play it correctly. By the way, did anything special happen? I remember we were like, but suddenly you... well, yes, Sushi Core, the thing is easy. When I was tryharding and I was 2400 MMR, I was training for Polish championships, Warcraft 3. And after reaching my goal, which was winning Polish championships, I won it. And I lost my... Let's say I didn't have any goal anymore as an orc player. And I'm a kind of a person that needs to have a goal to push myself to get better. So since I don't have a goal as an orc player now, I'm trying to find something else. So I'm trying to get my second goal, a new goal, which is trying to get 2300 as a human player. Hello, Kalos. Abibi. That's because his head. Kolos, you're always talking the same shit. That's because of your head. I mean, you're right, but this is my personality. Kolos, as I told you, this is my personality. When I don't have a clear goal, I can't push myself. So I need to set up some goals for myself. So right now, my goal is to understand how to play human, try to get 2300 MMR, try to practice my English, and try to run my English Twitch channel and my English YouTube channel. So this is my goal for now. I'm a person that just needs goals. That's it.
Actually, I was playing well against Night Elf. My best wins in the past 2 months were against Night Elves. But, as I said, I had a motivation, which was winning the Polish Championship. And now, since I don't have that motivation anymore, I'm just doing silly, stupid things. And if you want to play Orc well, how to say it? You have to learn some patterns that you can't miss. Scouting, I don't know, timings, harassing without being a greedy bitch. And I broke every single rule after winning Polish championships and when I started to play Orcs again. I broke every single rule. I was tilted easily. So yeah. Okay, let's get back to this game. By the way, Sushikor, are you this guy who's because I kind of know your nickname. Okay, I just seen there's another guy with similar nickname to you, I think. But I'm familiar with your nickname on Twitch, on Warcraft English. Sushi is German orc. Okay. I think he's active on Twitch chats, right? Because I'm kind of familiar with his nickname. Gotowe. Yeah, on Backdoor I'm pretty active in the chat, yeah. Gotowy do akcji. So he called more militia. Gotowy do akcji. And how do you feel about Night Elf against Orc, Sushi, by the way? Because in my opinion, Night Elf against Orc is Orc favored in the top level, professional level. Slightly. But the reason is that Orc has way bigger micro potential in this matchup, but to get to that level is almost impossible for guys like me. So it's way easier to micro with Night Elf, so it's better for people on my level, like for example when I'm playing against somebody like Smurf. This is just an example, right? So it's way easier to micro for him than execute my macro correctly. On the top level, when you talk about players like Lin, Focus, Sowin, they are just perfect almost in every single aspect of playing Orcs. They have bigger micro potential, so they can use it almost in 100%. That's why they're crushing Night Elf so hard. Yeah. So for example, Hitman is one of these guys that has that micro. But he isn't facing players like, for example, Moon Life, right? I would like to see Hitman's win ratio if he would have faced players like Moon, Life, Kaho almost all the time. But the little issue, Sushi, is that I'm too stupid to get to that level. So I can abuse Orc's abilities against Night Elf. I'm just too stupid for that. So I won't get there. That's why it's way easier to me, for example. I will give you an example, Sushi. So I was playing against SS Maiev this week, and I won because I was so damn lucky against him. He lost his Demon Hunter level 3 when he was creeping. And I barely won that game. Then I started to play humans like a day ago, and I got matched against SS Maiev, and I destroyed him with my human, which doesn't make any sense. I just destroyed him. And I have no knowledge how to play a human, what to do, how to macro correctly. So, for example, I think that it's also easier to execute humans micro than Orcs micro. Gotowe. Hey Maras. Gotów do Gotowy do pracy. akcji.
Kolos, are you going to bitch on my streams now that I'm playing human again? Are you going to bitch that I'm a pussy? And I'm a traitor? Oh, Mountain King dead. Nasz bohater zginął! Ulepszenie gotowe. I wonder why you ask so late. Look at this attack with that shoulder. Nice, that's so cool. Gotów do pracy! Wróg atakuje nasze oddziały! Gotowy do akcji! Gotów do pracy! Gotowe! Gotowe do pracy! And the worst thing, Sushi, is... Sushi, there is one bad thing, and I was thinking about this a few days ago. The worst thing, Sushi, is that orcs are doing good on the pro level right now. Human is getting destroyed. Undead is doing very good as always. It never changes. And Night Elf is... it's decent. It's decent. So I believe that if we get a balanced match, Orc will stay as it is right now, or get a little nerf. There is no way Orc will get any buff. There is no way Orc will get any buff. Same for Undead. Most likely, Undead will get a little nerf. In my opinion, when we look at the professional Warcraft 3 level, right? Night Elf could get a little nerf, like just something little, and Human will get buffed for sure. I'm almost sure of it. Because they are bitching so hard. So we have to understand that the good time for Orc is right now. This is a good time for Orc. And we get worse, in my opinion. I always said that there are way too few people on pro level to actually draw a big conclusion about balance. It's also indicated by how slow the meta shift Orc versus polygraphy. Yeah, it's also true, but you know, the pressure of community when Blizzard wants to make a patch, balance patch, always forces them to do something. So I believe that community is totally anti-orc and anti-undead. So it can't get any better for orcs than it is now. No way. I don't believe it. I'm kind of scared of that a little, because in reality it's not easy to play against Night Elf. I know that professional orcs are destroying Night Elves for now, but I feel like it's very difficult to execute, as we talked before. It's very difficult to execute Orcs micro. So it won't get easier. And I know I can't surpass my Orcs level. I know it. I'm trying to, but I can't. My peak as Orc is the thing I just achieved, which is winning Polish championships. But I can't get any better, and I'm aware of it. I'm aware of it. So trying to play human for fun and then see how it goes is a good thing to do, I think. Yes, you can. Trust me, I know my abilities and my skills. I can't. It was the same with StarCraft 2. I was able to play against professional players. I was good enough to get matched against them and win, let's say, 1 of 5 games, but never to win against them, for example, best of 5 or best of 3. Good example of that is StarCraft 2 and my matches against Nerhio, for example. I met him so many times in Polish lands, but never won against him. Or, for example, when I was playing against Mana, I was able to win against Mana many times. On the offline events. Online, offline. So there's a level I just can't get. And I think I reached that level with my Orc right now. Because Baitmaster takes too much skill. And I believe, for real, I believe there is no second hero as Baitmaster that needs so much skills. For example, when I'm playing human, I'm feeling like
This is one of the most retarded races to micro, because you don't have to take care of your Blade Master. You don't have to take care as much of any human player as you have to take care of your Blade Master. Like, no joke, no joke. You don't have to micro your caster almost at all, because they have autocast. You can just move them back. You need to target your opponent's units with your riflemen, right? You can just use a click with your spellbreakers and just focus on microing them back. Like, it's way easier micro. It's way easier. I know that Maras don't like to listen, to hear that, but that's true. At least that's my point of view when I'm playing human right now. I know some people laugh at me when I'm losing against, for example, 2100 orc. But guys, I'm just starting to play human. I have no idea what am I doing. I have no idea how many peasants you need to have when you are harvesting wood. I don't know basic things. Badania zakończone. The reason why some races are easier to micros comes a lot down to which a click army. Yeah, and a human army is a click army. Same with Night Elf, to be honest. Undead and orc, you just can't a click. You just can't do that. You can't do that. Yeah, for example, a good example of a unit that forces you to micro as a how is a rider. Like, you want to ensnare a unit, bait your opponent into trying to kill your rider, then trying to save him by spamming your Spirit Link, spamming your Dispel, heals, speed scroll, trying to micro it back while it's slowed down by Dryads, by sorcerers. Like, there's so many things. And this is just a Dame Rider, one unit. Yeah, I totally agree with you. And then, for example, when we're playing against Night of Sushi, there is a guy called Demon Hunter and Immolation. So you can't really focus him with your Riders and Grants because he will just burn your ass out. There's so many things. And most people don't understand that. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. What was nerfed for human that they're struggling so much right now? Rifleman, right? Rifleman, yeah. Microing against a Dame, mana burn. Again, and on the top of that, playing against Undead, honestly, you are talking about Night Elf so much, right? But playing as an orc, versus Undead is a damn nightmare. It's a damn nightmare. I would rather play against Night Elves than orcs, than Undeads. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Atakuje nasze oddziały! Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Badania zakończone. Demon Hunter, I hate that guy. Wow, plus 12 to agility. If you look at the big picture of a 20 mil game, I think those nerfs are marginal. Level 2 we can still kick barrels easily. Yeah. Yeah. You're right. Atakuje nasze oddziały! I mean, you know, it has an impact, of course, it has an impact. We need to remember that overall human got nerfed and other races got little buffs, right? So it also matters. Like, something gets nerfed, meanwhile other races are getting buffed or stays exactly the same. Badania zakończone. Hi Gonzo. Unfortunately, we don't have 25 viewers yet, so you can't get your mod. I knew that you would ask me this question. Oblega nasze miasto!
Okay, Blizzard. So Sok is playing Mountain King, but Infi plays Archmage first. I will do my best to help. No, don't spam my link. And 40 don't want to play 1v1 anymore because he's a crybaby, as Yumaras. Yeah, exactly the same as 40. You're just worse at Warcraft 3. Przybyłem oczyścić te kraje. Atakuje nasze oddziały! Badania zakończone. Badania zakończone. What means sus? Suspicious. Badania zakończone. W naszej kopalni kończy się gotowe. So Sok is trying to play a total late game. Badania zakończone. Czuję w powietrzu magię. Przybyłem oczyścić te kraje. Maybe I'll play Mountain King too. I will give it a try. What's the difference, to be honest, between Mountain King and Archmage? I don't understand that. This is the problem. I don't understand the difference because, for example, when I'm playing Orcs and I'm playing Farseer and Blade Master, of course I can feel the huge difference between the playstyles. Even if you are going for the same strategy, Mirror Image and Spirit Wolves with your Farseer, I can feel the difference. But when he's playing Archmage or Mountain King, I don't really feel the difference, even though he's going for the same strategy, which is fast expansion. What does the emote mean? Why did you add it? I didn't add it. I think it was Varg or Kevlar. By the way, Carson and me founded an org Discord, and at the moment it's not so active, but we occasionally discuss stuff there. If you want to join, I will send you the link. Yeah, go ahead, you can send the link. Go ahead. Zawaliła się nasza Go kopalnia ahead. złota. Go ahead. Wróg atakuje nasze oddziały! It doesn't look... Oh my god. Yep, it doesn't look good. Is it over? Gotów do strzału! Przybyłem Energia oczyścić te magiczna kraje. jest dziś bardzo kapryśna. Gotów do strzału! W naszej kopalni Can we stop watching replays against Naruto when you have 80% win rate go on that org? Kolos, the thing is, I want to learn how to play against each race slowly. If I'm going to watch different replays against different races, I won't get anything from that. Slowly, step by step. I didn't say that. How are you feeling today? I'm doing... it is fine. I'm feeling okay. How about you? Jaki kurwa kolos? Ah, that was Maras! Excuse me, kolos. Excuse me, Habibi. Energia magiczna jest Excuse dziś me, bardzo Habibi. kapryśna. Kurwa, I didn't say it. Excuse me, Habibi. Ich liebe dich. A bit sick, but okay. Okay. GG. Nice of wings. Okay, let's play a game now. Maras! Kurwa, Maras. Just nothing else. How many times I can explain you what I want to do when I try to learn how to play a new race? Instead of watching 1000 replays against different races
and different maps. Just watch one matchup a week and try to learn slowly, because otherwise you won't learn anything. I mean, are different ways to learn how to play, but this is my way. You wanna my notes? I appreciate it, but I will do my own notes, thank you. No już. Gotów do pracy. Maras, what is Maras MMR? Kolos. He's just a noob. Potrzeba więcej złota. Gotów do pracy. Co? O co chodzi? To ja już pójdę. Więcej pracy? To ja już pójdę. Gotów do pracy. Hello gamers, excuse me, I was too focused on the Twitch chat. Hey gamer, speedrun the campaign please. Well, gamer, I want to play multiplayer. Gotów do pracy. If you speedrun the campaign, I will be your YouTube subscriber. Unfortunately, mate, I am not the best in speedruns. Maybe I could try to speedrun Warcraft 2 Gotów do pracy. for you. Zbuduj. I could try to speedrun Warcraft 2. How about that? No gotowe. Dobrze. Więcej pracy? Gotowy do akcji. Twój rozkaz. Powiedz tylko słowo. Tak. Full of things he can beat. Oh, I forgot to produce peasant. Great, Gonzo, that because of you Potrzebujesz mojej pomocy. reading your stupid chat messages, forgetting to train more peasants. You can be proud of yourself, Gonzo. As always, viewers griefing me. Always the same viewers, by the way, griefing me. Always. Czego ci trzeba? No dalej. Jakie masz rozkazy? No dalej. Gotów do pracy. O co O chodzi? cóż, znowu chodzi. Powiedz tylko słowo. Niech będzie. Czego ci trzeba? Gotowy do akcji. Jakie masz rozkazy? Potrzebujesz mojej pomocy? I think he'll try to damage my economy, so I need to Więcej pracy? call... Oh, that's O co Leech. chodzi? Rozumiem. No dalej. Więcej pracy? To ja już pójdę. O co chodzi? Dobrze. Tak. No O już, cóż, znowu chodzi. Co? Atakuje nas! Wprost nie mogę się doczekać. Gotowe. O co chodzi? Potrzebujesz mojej pomocy? Twój rozkaz. What is he doing? Co? To ja już pójdę. No idea. No dalej. I could have blocked him. Jasne. Twój rozkaz. Potrzebujesz mojej Powiedz pomocy? tylko słowo. Już biegnę. Czego ci I have no idea what he wants to do. Znowu chodzi. Tak. Tak? Potrzebujesz mojej Powiedz pomocy? tylko słowo. No dalej. Tak? Do boju. Oh no, I can't fucking buy item! O cóż, znowu chodzi. Znakomicie. Okay. Tak? Damn. Ulepszenie gotowe. Co? To ja już No pójdę. dalej. O cóż, Let's znowu creep chodzi. slowly. Więcej pracy? Potrzebujesz mojej pomocy? No dalej. Tak? Ku chwale magii. Potrzebujesz mojej pomocy? Tak. Dobrze. O cóż, znowu chodzi. Twój rozkaz. Co rozkażesz? Jakie masz rozkazy? Potrzebujesz Czego ci mojej trzeba? I pomocy? should buy Boots of Speed. Twój rozkaz. Czego ci trzeba? Ulepszenie gotowe. Co? Zbuduj. O co chodzi? Nie można było. Rozumiem. O cóż, znowu chodzi.
Rób co chcesz. Is he creepy in this? No dalej. Tak. Tu nie można gotowe. He has to creep something, right? Znakomicie. Wprost nie mogę się doczekać. Go back. Niech będzie. Do broni! Oczywiście. No dalej. Jakie masz rozkazy? Co rozkażesz? Niech będzie. Powiedz tylko słowo. Potrzebujesz Powiedz mojej tylko pomocy? słowo. Już biegnę. Czego ci trzeba? O cóż, znowu chodzi. Twój rozkaz? Jasne. No dobra, kto chce Jakie masz rozkazy? Czego ci trzeba? Oczywiście. No dalej. O cóż, znowu chodzi. coś do roboty. Więcej pracy? Potrzebujesz Powiedz tylko mojej słowo. pomocy? Zobaczysz mnie w akcji. Rób co chcesz. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Twój rozkaz? Wprost nie mogę się Gotowe. doczekać. coś do roboty. Jakie masz rozkazy? Wejście dla krasnoluda. Potrzebujesz mojej pomocy? Jakie masz rozkazy? Z drogi. O cóż, znowu O co chodzi. chodzi? Dobrze. No idea what am I doing. Genialne. Oh, it is what it is, right? Znakomicie. do roboty. Co? No już. Więcej pracy? Ja już pójdę. No dalej. Tak. Tu nie można budować. No dalej. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Potrzebujesz mojej Twój rozkaz? Daj mi coś do roboty. Badania zakończone. O cóż, Keep him busy. znowu chodzi. Daj mi coś do roboty. Tak? No dalej. Gotowe. Niech będzie. O cóż, znowu chodzi. Ulepszenie gotowe. Znakomicie. A jest? Ruchy! Tak? Co? No już. Potrzebujesz mojej pomocy? Is he going for destroyers? Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Looks like that. Pomocy? A jest? Daj mi coś do roboty. O cóż, znowu chodzi. Rób co chcesz. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w Czego ci akcji. trzeba? No Gotowe. dalej. It's really difficult to tell me Chodzi. Tak? Gotowe. to understand what he's doing because I don't have game knowledge. Tak. Dobrze. Więcej pracy? Tak? I mean, I'm fine with staying EFK right now. Dalej. Potrzeba więcej drewna. Potrzeba O więcej cóż, znowu chodzi. Lękam się niektórzy zwierzą w ciemności. Potrzebujesz mojej pomocy? chodzi. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Genialne. Potrzebujesz Stawię mojej czoło pomocy? niebezpieczeństwu. A jest? Daj mi coś do roboty. Wejście dla krasnoluda. Gotowe. Wprost nie mogę się doczekać. Hey, he's playing Necros! Czekam. He's playing Necros! Rób co chcesz. No dalej. Co? Tu nie można budować. To ja już pójdę. Atakuję naszą No dalej. Potrzeba więcej O cóż, znowu chodzi. Potrzebujesz mojej pomocy? Czego ode mnie żądasz? Tak? Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. O cóż, znowu chodzi. Wasza miłość? Potrzebujesz mojej pomocy? Missed it. I wanted to surround him, but I missed it. No dalej. Badania zakończone. Potrzebujesz mojej pomocy? Gotowe. Patrzaj, no na to. O cóż, znowu chodzi. Get that bitch! Tak się stanie. No dalej. Czas młota. Wprost nie mogę się Stawię doczekać. czoło niebezpieczeństwu. Jak No sobie dalej. życzysz? Robię, co będzie trzeba. Potrzebujesz mojej pomocy?
Powiedz tylko słowo. Właściwy krasnolud na właściwym miejscu. Lękam się He's trying to creep. głosów ciemności. Daj mi coś. Jestem na twe wezwanie. O cóż, znowu chodzi. Znakam. Tak się stanie. Chwale magii. No dalej. Do boju. Potrzebujesz mojej pomocy? Stawię czoło niebezpieczeństwu. Jestem na twe wezwanie. Fuck. Tak? Czas młodać! Czego ode mnie żądasz? O cóż, znowu chodzi. Dlaczego ja zobaczysz Nie mnie bez... lękam się sługusów ciemności. No dalej. Bez? No dalej. Tak? Niech będzie. Daj mi coś do roboty. Okay. It's fine anyway, I think. Nasz bohater It's fine anyway. Potrzebujesz mojej pomocy? Jakie masz Cóż, rozkazy? znowu chodzi. Gdzie mam się udać? Rób co chcesz. Just creep. Tak? Możesz tam nie liczyć. Nie mogę się doczekać. Twój You rozkaz. can die. Potrzebujesz mojej pomocy? I destroyed the meat wagon, I destroyed obsidian statue. Yeah, I lost my paladin, but he was level 1. O cóż, znowu chodzi. Dlaczego ja zobaczysz mnie bez? Czego ode mnie żądasz? Bez? Niech będzie. Daj mi coś do roboty. Nie lękam Dlaczego ja się zobaczysz mnie bez? sługusów ciemności. Potrzebujesz mojej pomocy? Wejście dla krasnoluda. Niech Kiedy będzie. webcam. No dalej. O cóż, znowu chodzi. Witaj! Witaj! Tak? Gdzie mam się udać? Znakam. Czas młodać! Weź No odkażę! dalej. Robię co będzie trzeba! Stary syna. Jestem na twe wezwanie. Potrzebujesz mojej pomocy? Witaj! Potrzebujesz mojej pomocy? Daj mi coś do roboty. Stawię czoło niebezpieczeństwu. Fuck. Za mój lud. Za honor. Się udać! Stawię czoło. Oh, I don't have TP. Tak sobie życzysz. Znowu chodzi. Oh no. Fuck, I don't have TP. Nie Czego mogę się ode mnie doczekać. żądasz? I forgot to buy TP. Damn, I forgot to buy TP. Damn. Właściwy krasnolud O na cóż, właściwym miejscu! znowu chodzi. Potrzebujesz Oh my god. Tak się stanie. Możesz na mnie liczyć! What? Look at this. Insane. Co będzie trzeba! Wchodzę w O to! cóż, znowu chodzi. Ty tu rządzisz! Gdzie mam się udać? Tak? Tak? No dalej. Możesz na mnie liczyć! Nie ma sprawy! Tak? Nie O lękam cóż, się znowu chodzi. sługusów ciemności. No dalej. Bierem się do walki! Potrzebujesz Właściwy mojej krasnolud pomocy? na właściwym miejscu! It's over. I forgot to buy my TP. Czas młota! Damn. Potrzebujesz mojej pomocy? Witaj! Gdzie mam się Dalej. o co chodzi? O cóż, znowu Robię chodzi. co będzie trzeba! Bierem się do walki! What a disaster. If I... Damn TP, man. So bad. Tak sobie życzysz. Oh god. Właściwy krasnolud na właściwym miejscu! A gdzie mógł się udać? Robię co będzie trzeba! Bierem się do walki! Znalazłem cel! Co chcesz? O cóż, możesz na mnie liczyć! Bierem się do walki! Dalej. Właściwy krasnolud na właściwym miejscu! No
Potrzebujesz mojej pomocy? To be honest, the thing I was doing was a good call, but I got destroyed here. I lost everything I had. That was a good try, but that creep jack was nasty. That creep jack was huge. I had a chance to win it, to be honest. That creep jack was painful. And I didn't know what to do also. But that was a good try. Yeah, it is what it is. Kiszony o górze. Why new Twitch account Mihash? Because I want to speak English. People will be too confused when I will stream on my Polish channel and try to speak English. I think like people will be just too confused and they will force me to speak Polish. So it's better to stream here, right? That's why. I was sure you were retired after winning Polish Cup, yeah. It's fine, Sushi. It's totally fine. I mean, if you want to, we can play a custom game. I'm up to it. I'm also trying to run my English channel, Satpanga. There is a pinned message. However, what you want to, it's fine. It's fine. I know the term sniping. Like you want to snipe a player to play against him, not to stream it. I get it. It's totally fine. I saw your Pox video. Nice. Please leave a like. I didn't escape from people, so that's okay. As I said, I'm just trying to... You're on YouTube also, yeah. I'm just trying to get some more from Warcraft 3. That's why we have to stream in English. Rozumiem. Dobrze. Co? Gotów do O. pracy, tak? No już. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. O co chodzi? Co? Potrzeba więcej złota. I subscribe, comment and like, but I didn't hit the ball. Bell! Ball! Damn, I again forgot to change my game language. Once again, same. Gotów do pracy. Hello, Tony Hadik. Co? Więcej pracy? To ja już pójdę. Tak, to ja już pójdę. Gotów do pracy. No już. Gotowe. Zbuduj. Więcej. Gotowe. It's fine, like learning Polish through Warcraft 3. Okay. Gotów do pracy. Gonzo, at some point we had 22 viewers. Więcej pracy. Yeah, closer and closer to get. Hello, Stel. Yo, mate. Gotowe.
Gotowy do akcji. Czego ci trzeba? Oh my god, playing against random, and I don't have to be scared of my opponent race. I can just go for Archmage, 2 farm tech, and I'm fine. With Orcs, I would be thinking, is it better to play Blade Master, or maybe Farseer, and I'm supposed to go Grand Opener, or maybe Headhunters. As a human player, you don't have to care about these things. Feels good, man. Tylko słowo. Twój rozkaz? Tak? And he's playing Orcs. Rób co chcesz. Powiedz tylko słowo. Let's get a farm. Oh, no. I will try to play without a farm. Czego ci trzeba? Jasne. He's playing Headhunters, by the way. Więcej pracy. Twój rozkaz. Twój rozkaz? O cóż, znowu chodzi. Jakie masz rozkazy? Glory Frostaris Seda. O co chodzi? And good. Where is his wolf? Potrzebujesz mojej Is he creeping? What is he doing? Tak? Where are his wolves? He's creeping O this. cóż, znowu chodzi. Więcej pracy. Is he? Dalej, Czego ci trzeba? Oh no. do boju. Wprost nie mogę się doczekać. Powiedz tylko słowo. Znakomicie. Rób co chcesz. Tak. Rozumiem. Więcej nie można budować. Gotowy do akcji. Niech będzie. Wprost nie mogę się doczekać. Znakomicie. Yeah, follow me, baby. Twój rozkaz? Powiedz tylko słowo. Glory Frostaris Seda. Jakie masz rozkazy? Gotowe. Znakomicie. Ku chwale magii. Czego ci trzeba? O cóż, znowu chodzi. Niech będzie. Jakie masz rozkazy? Wprost nie mogę się doczekać. Gotowe. Rób co chcesz. No dalej. O cóż, znowu chodzi. Co? Dobrze. O co chodzi? Nie można budować. Ja już gotowe. No dalej. Czego ci trzeba? Tak? Rób co Powiedz chcesz. tylko słowo. Twój rozkaz? Potrzebujesz mojej pomocy? No dalej. Znakomicie. O cóż, znowu chodzi. Niech będzie. Ulepszenie gotowe. Powiedz tylko słowo. Potrzebujesz trzeba? mojej Gotowe. pomocy? Oczywiście. Już biegnę. Gotowe. Twój rozkaz? Wprost nie mogę się doczekać. Jakie masz rozkazy? No dalej. Czego ci trzeba? Co rozkażesz? Tak? O co chodzi? O cóż, Twój znowu rozkaz? chodzi. Powiedz tylko słowo. Potrzebujesz mojej pomocy? Jakie masz rozkazy? Oczywiście. Oh no. Jakie masz dla mnie Więcej rozkazy? pracy? Rozumiem. No dalej. Czego ci trzeba? Rób co chcesz. Co? Wprost nie mogę się doczekać. Jestem twoim Oh no. Tak, Am I double blocked? Czego ci trzeba? Oh fuck me. tak. Jakie masz rozkazy? O cóż, znowu Powiedz chodzi. tylko słowo. Gotowe. Masz już jakiś cel? Twój rozkaz? Więcej pracy? Potrzebujesz mojej O co pomocy? chodzi? Powiedz tylko słowo. No już. Jakie masz rozkazy? Not great. Twój rozkaz? Jakie masz dla mnie rozkazy? Potrzebujesz I can't call my militia now. O co chodzi? Damn. I can't call my militia because I have to unblock my hero. I mean my units. Oczyścić tę krainę. No dalej. Niech będzie. Słucham uważnie. Jestem twoim sługą. Potrzebujesz mojej Oh, that's painful. So painful. Ja się tym zajmę. Tak. Jestem twoim Oh fuck me. No już. O cóż, znowu chodzi. Potrzebna jest moja pomoc. Rób co chcesz. Słucham uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Potrzebna jest moja pomoc. Przybyłem oczyścić tę krainę. Co ci Finally. We're getting out. O co chodzi?
Daj mi coś do roboty. Lazy my foot is... Co ci dolega? No dalej. Oczywiście. Tak? Co? To ja już Dlaczego ja pójdę. zobaczę? Jakie masz rozkazy? Wejście dla krasnoluda. Słucham Czego uważnie. ci trzeba? Daj mi coś do roboty. Potrzebna jest moja Twój pomoc. rozkaz? Przybyłem oczyścić te kraje. Wprost nie mogę się doczekać. Jest ranny? Potrzebna Dlaczego jest ja moja pomoc. zobaczysz Powiedz tylko słowo. O cóż, znowu chodzi. Daj mi coś. Słucham uważnie. Dlaczego ja zobaczysz mnie? Czego ci trzeba? Potrzebujesz mojej pomocy? Daj mi coś do roboty. Ruchy, ruchy! No dalej. Jakie masz rozkazy? O cóż, znowu chodzi. Dlaczego ja zobaczysz mnie? Masz już jakiś cel? Uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Co ci Jakie dolega? masz dla mnie rozkazy? No dalej. Jestem twoim strzelcem. Why? Damn, you boys, come to me! O cóż, znowu chodzi. Damn. Chodzi. Dlaczego ja zobaczysz mnie? Już się robi. Co ci dolega? Do Ktoś jest boju. ranny? Jestem twoim uważnym. Dalej. Potrzebna jest moja pomoc. Potrzebujesz mojej Ktoś jest pomocy? ranny? Co ci dolega? Jak sobie życzysz? Potrzebujesz mojej pomocy? Czego ci trzeba? Masz już jakiś cel? Słucham uważnie. O Oczywiście. cóż, znowu chodzi. Daj mi coś do roboty. Jakie masz dla mnie rozkazy? To jest. No dalej. Dlaczego ja zobaczysz mnie? Twoim strzelcem. Atakuje nasze oddziały! Znakomicie. Daj mi coś do roboty. Potrzebna jest moja pomoc. Jestem twoim Potrzebujesz mojej Wejście pomocy? dla krasnoluda. Co ci dolega? Czego ci trzeba? It's okay. Daj mi coś. Potrzebna jest moja pomoc. No dalej. Słucham uważnie. Niech będzie. Ktoś jest ranny? Potrzebna jest moja Znowu pomoc. chodzi. Słucham uważnie. I need more mana. Ktoś jest ranny? Co ci dolega? Potrzebujesz mojej Jak sobie pomocy? życzysz? Gotów do strzału. Przybyłem oczyścić tę krainę. Co ci dolega? No dalej. O Słucham cóż, uważnie. znowu chodzi. Dlaczego ja Potrzebna zobaczysz? jest I'm moja almost level 3, I have a scroll the beast, which means I can make a huge attack. Potrzebna jest moja pomoc. Potrzebujesz mojej Let's quit that camp. Ktoś jest ranny? Jakie masz dla mnie rozkazy? Czas ruszać. Wprost nie mogę się doczekać. Ruchy, ruchy. Słucham uważnie. Gotów do strzału. Czego ci trzeba? Potrzebujesz mojej pomocy? Potrzebna jest moja pomoc. Więcej pracy? Dobrze. Masz już jakiś cel? Dlaczego ja zobaczysz mnie? No dalej. Ktoś jest ranny? Potrzebna jest moja pomoc. Dlaczego ja zobaczysz mnie? Gotowe. Uważnie. Tak? Rozumiem, co? O co chodzi? Co ci dolega? Więcej pracy? Ktoś jest Horus ranny? has second base, I'm not surprised. Uważnie. Potrzebujesz Potrzebna jest moja pomoc. Co ci dolega? Okay. Potrzebna jest moja pomoc. Dobrze. To ja już pójdę. Let's hit him now. Jest ranny? Rób co chcesz. Słucham uważnie. Znakomicie. Słucham uważnie. Potrzebujesz dolega? mojej pomocy? Gotów do Ktoś jest pracy. ranny? No Potrzebna dalej. jest Dlaczego moja ja pomoc. zobaczysz mnie w akcji? Genial! O cóż, Co ci znowu dolega? chodzi. Słucham uważnie. No dalej. Potrzebna jest moja pomoc. O cóż, Ktoś jest znowu ranny? chodzi. Drogi! Słucham uważnie. Ktoś jest ranny? Niech będzie. Potrzebna jest moja pomoc. Potrzebujesz mojej pomocy? Co ci dolega? Potrzebna jest moja No pomoc. dalej. Wejście dla krasnoluda! Jakie masz dla mnie rozkazy? Potrzebujesz mojej pomocy? Ktoś jest ranny? Ktoś jest ranny? Słucham O uważnie. cóż, znowu Co ci dolega? Dlaczego ja zobaczysz mnie w Potrzebna akcji? jest moja pomoc. Słucham uważnie. Już jakiś cel? No dalej. Co ci dolega? Potrzebujesz mojej pomocy? Potrzebna jest moja pomoc. Ja się tym zajmę. Ktoś jest ranny? Twoim O cóż, Potrzebna jest moja pomoc. Słucham uważnie. Ktoś jest o ranny? cóż, znowu chodzi. Co ci dolega? Jakie masz dla mnie rozkazy? No Potrzebna dalej. jest moja pomoc.
Ktoś jest ranny? Potrzebujesz mojej pomocy? Słucham Masz już uważnie. jakiś cel? Jak sobie życzysz? Czekasz, zobaczysz mnie. Co ci dolega? Masz już jakiś cel? Nasze oddziały! Potrzebujesz mojej Potrzebna pomocy? jest moja pomoc. Gotów do strzału! Patrzaj, no O cóż znowu chodzi? daj mi coś ich Bash? Uważnie. Okay. Doesn't want to bash. Znowu chodzi? Ktoś jest ranny? Tak? Co ci dolega? Ku chwale magii! Uważnie. Oczywiście. No dalej! Ktoś jest ranny? Jestem twoim Do sługą. boju! Dlaczego ja Co ci zobaczysz dolega? mnie? Oczyścić tę krainę. Gotów do strzału! Potrzebujesz mojej pomocy? Przyjaźń jej! Czego ci trzeba? Potrzebujesz Potrzebna mojej jest moja pomocy? pomoc. Słucham uważnie. Co ci dolega? Dlaczego ja zobaczysz mnie? Potrzebna jest moja pomoc. Oczywiście. Jakie masz dla mnie rozkazy? Ktoś jest ranny? Masz ruszać! Słucham uważnie. Czego ci trzeba? Dobra. O cóż znowu Co chodzi? ci Daj dolega? mi coś ich do roboty. O cóż znowu Ktoś chodzi? jest ranny? Słucham uważnie. Tak? Znakomicie! Potrzebna jest moja pomoc. Stary Co ci dolega? Glory prostary Przybyłem oczyścić Nie mogę się uważnie. Jestem twoim strzelcem. Potrzebna jest Już moja jakiś cel? pomoc. Ktoś jest ranny? No dalej! Jakie masz dla mnie rozkazy? Co ci dolega? Znakomicie! Potrzebujesz mojej pomocy? Potrzebna jest moja pomoc. I just need my reinforcement. No dalej! Co ci dolega? Jest? O cóż znowu Ktoś jest chodzi? Daj ranny? mi coś ich do roboty. Jestem twoim sługą. Dlaczego ja zobaczysz mnie? Masz już jakiś cel? Potrzebna jest moja pomoc. Czego ci trzeba? Czas ruszać! Słucham uważnie. Gotów do strzału! Potrzebujesz mojej pomocy? Przybyłem oczyścić tę krainę. Potrzebna jest moja pomoc. Co ci dolega? No dalej! Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Ku chwale magii! Ktoś jest ranny? Jestem twoim strzelcem. Potrzebujesz mojej Ktoś pomocy? jest ranny? Słucham uważnie. Co ci dolega? O cóż znowu Jak chodzi? sobie życzysz? Jakie masz dla mnie rozkazy? Potrzebna jest moja Potrzebujesz pomoc. mojej pomocy? Potrzebna jest Daj moja mi coś ich pomoc. do roboty. Przybyłem oczyścić tę krainę. Daj mi coś ich do roboty. Ruchy, ruchy! O Co cóż ci dolega? znowu chodzi? Już się robi. Oczywiście. Z drogi! Słucham uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Ktoś jest ranny? Potrzebna jest moja pomoc. Słucham No uważnie. dalej! Gotów do strzału! Co ci O dolega? cóż znowu chodzi? Jestem twoim Co ci strzelcem. dolega? Dlaczego ja Przybyłem zobaczysz mnie w akcji? oczyścić I'm about to get level 5 for my mountain king. Potrzebna jest moja pomoc. Słucham uważnie. Potrzebujesz Potrzebna mojej jest moja pomocy? pomoc. Daj Słucham mi coś uważnie. ich do roboty. No dalej! Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Ktoś jest ranny? Potrzebujesz mojej pomocy? Co ci dolega? Słucham uważnie. Daj mi coś ich do roboty. No Co ci dalej! dolega? Dlaczego ja Przybyłem zobaczysz mnie oczyścić w tę akcji? krainę. Rób co chcesz! Ktoś jest ranny? Potrzebna jest moja O pomoc. cóż znowu Potrzebna chodzi? jest moja pomoc. Wprost nie mogę się doczekać. Słucham uważnie. Jestem twoim sługą. Potrzebujesz mojej pomocy? Ktoś jest ranny? Jak sobie ci dolega? Co ci dolega? No dalej! Słucham uważnie. O cóż znowu chodzi? Dlaczego ja zobaczysz O mnie w cóż akcji? znowu chodzi? Potrzebna jest moja pomoc. No dalej! Daj mi coś ich do roboty. Ktoś jest ranny? Potrzebujesz Co ci mojej dolega? pomocy? Ktoś jest Daj mi ranny? coś ich do roboty. Już się robi. Gotów do strzału! Słucham uważnie. Jestem twoim Potrzebna jest strzelcem. moja pomoc. Ktoś jest ranny? Co chcesz? Should I switch to club? Potrzebujesz mojej pomocy? Słucham Dlaczego ja uważnie. zobaczysz I need a mnie w healing akcji? scroll, and he bought it. Zajście dla krasnoluda! Get the invul potion then. Jest moja pomoc. Przybyłem oczyścić tę krainę. Let's go for clap too. I will go for stomp and clap. Both. Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? KURWA! Ruchy, ruchy! Daj mi coś ich do roboty.
Słucham uważnie. Nie mogę się Happens. Ktoś jest ranny? Potrzebna jest moja pomoc. Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Co ci kolega? Jestem twoją sługą. Słucham uważnie. No dalej. Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Potrzebna jest moja pomoc. I mean, I blocked my units in the early game for too long. Like, it shouldn't be. I should have won it. Like, I couldn't creep because I blocked two riflemen inside my base, and before I was able to take them out of the base, I lost so much of time. So my level creeping was so hard delayed. But that was playable, to be honest. Why I can't watch the replay, by the way? Why I can't watch the replay? Something's bugged again. Okay, I've done already. Ah, you can't. Response status code does not indicate success. Internal server error. Okay, whatever. Human against orc is the most difficult matchup for a human player. Maybe, but I don't know how to play human yet. Because so far I'm just trying to learn how to play against Night Elf. I don't mind about other races too much right now, because I want to do it step by step. And let's be honest, blocking my 2 riflemen and then a priest inside of my base was a huge mistake. I messaged you private. I sent you a private message on Discord. What did you send me? Why you sent me a picture? What is that picture? Why it's blurred? What the fuck, Gonzo? To ja już pójdę. Więcej pracy? Co? Więcej pracy? Gotów do pracy. Tak. Anyway, it was a cool game. Więcej pracy? O co chodzi? Gotów do pracy. Tak. Co? We can fast expand against orcs. Yeah, I will try to. You know, I will try to. I mean, so far I will try to keep playing one base. O co chodzi? For now. At least I can try to train my micro. Co? Gotów do pracy. O co chodzi? God, I'm not gay, boys. Trust me, I'm not a gay. Ugh. You have to trust me, I'm not a gay. Co? Więcej pracy. I would love to be one, but I'm not. Tak. O co chodzi? Co? O co chodzi? Co? Więcej pracy? Gotów do pracy. Gotowe. Tak. Gotowe. Trzeba więcej O co złota. chodzi? Potrzeba Więcej więcej pracy? złota. Tak. Potrzeba więcej złota. O co chodzi? Rozumiem. Potrzeba Gotów więcej do złota. pracy. Mr. Winner never expo. Więcej pracy. Mr. Winner. Więcej pracy? To ja już Yeah, pójdę. I should try to play like him. You're right. Dobrze. No już. He's trying to destroy my towers, okay. Rozumiem. Good. Co? O co chodzi? Więcej pracy? Tak. You boys, attack that girl. Koronega. Co? O co chodzi? Tak. Co? O co chodzi? Gotowe. Co? To ja już więcej pracy? Ulepszenie, gotowe. Tak. Dobrze. To ja już pójdę. Więcej pracy? Tak. Potrzeba więcej Rozumiem. Nie można budować. No już więcej pracy? O co chodzi? Co? Więcej pracy? Potrzeba Co? więcej O co chodzi? Tak. To ja już pójdę. Skoro nalegasz. Ulepszenie gotowe.
I remember Hitman playing this and even winning versus Jens. If I'm not mistaken, yeah. Well, the reason why I wrote him to, excuse me again. Let's say it again. The reason why I wrote to him offensive GG is because this guy never draws against me when I'm asking for a draw because I have flags. Never. Never ever. That's why. So Akunu likes Sar Tinder. Tinder? Akunu, do you have a Tinder account? Is it hard to find a real girl on Tinder? Because it feels like Tinder is full of catfish. Akunu likes sur Tinder. Share Tinder, sur Tinder. Yeah, I'm ugly, so I have... I mean... I mean, we are in the same bucket, I guess. Because whenever I'm getting a match on Tinder, this is always a guy who's pretending to be a girl. I feel you, bro. That's why I'm playing Warcraft 3. Okay. It's even better. Okay. It's even better, okay. I need a second. I stopped saying don't bitch around, you know, okay? Oh. Check my private message on Discord. Okay, I will check it out. Let's see what Gonzo said to me. Take the drugs, bro? Kolos, what are you talking about? You junkie. Junkie, I think you should pronounce it. LOL, Gonzo! Oh my god, Gonzo. We had a deal, right? Liquid Polish coca over the ice? No. That's not what you think, Kolos. We can switch to mod chat only, yeah. Oh, again. Isn't that brother of Say So, by the way? That guy? It's his sister, okay. Younger sister, right? He's also streaming right now. Nice. Cool. I will try to play similar as I played against... oh, Spiky. As Say So. As against Say So. A little bit spiky, but guess... Oh man, I mean, okay, let's wait. Maybe it will get better. Yeah, that's a habit, Sushi. That's a habit we build as orc players, right? I mean, I would creep this camp and then try to harass him. No idea if it makes any sense. But I don't have any other idea, honestly. I should have watched some replays. I forgot. I want to play a game and watch a replay
Twój rozkaz? I don't want to spam games. Game, a replay. Game, a replay. Co? Co? Gotowy do akcji. Oby było Czego ci potrzebujesz trzeba? mojej pomocy? Jakie masz rozkazy? Niech będzie. Powiedz tylko słowo. No dalej. Rób co chcesz. Jakie masz rozkazy? Co? No i już. Tak? Gotowy do akcji. O Twój co rozkaz? znowu chodzi? O co chodzi? Tak? O cóż znowu chodzi? Znakomicie. Wprost nie mogę się doczekać. Potrzebujesz mojej pomocy? No dalej. Więcej pracy? No dalej. Czego ci trzeba? Jasne. Tak? Powiedz tylko słowo. Potrzebujesz mojej pomocy? Atakuje O cóż znowu chodzi? Więcej pracy? Rób co chcesz. Ku chwale Twój rozkaz? magii. Wprost nie mogę się doczekać. That's żuk. Potrzebujesz mojej pomocy? Atakuje nasze oddziały! Jakie masz rozkazy? No dalej. O cóż znowu chodzi? A beetle. Powiedz tylko Okej. słowo. Znakomicie. Czego ci trzeba? Do No ataku! dalej. Niech będzie. Twój rozkaz? Czego ci trzeba? Potrzebujesz mojej pomocy? Do boju. Tak? Więcej pracy? Co? I lost a peasant on creeping that camp. Nope. Jakie masz rozkazy? I think I killed like Do boju. 2 acolytes? 2 or 3? O cóż znowu chodzi? Potrzebujesz mojej pomocy? Let's destroy it. O co chodzi? I wanted to be too greedy, so I will... Oh, he's going for tower. Ku chwale magii. Powiedz tylko słowo. Gotowe! Oczywiście. Już biegnę. Here we want to save it. Znakomicie. Can I all in that tower? Dalej. Gotowe! If I'm forced, I will use my TP. Znowu chodzi. Okay, he cancelled. Let's run. Rób co chcesz. Twój rozkaz? Potrzebujesz mojej pomocy? Ku chwale magii. Wprost nie mogę się doczekać. How about going for Paladin second? Gotów do strzału! Fuck me, as always. Blocking my units. Classic me, Już pójdę. Co? No dalej. as always. Więcej pracy? Dobrze. O cóż znowu chodzi? O co chodzi? Dobrze. O co chodzi? Potrzebujesz mojej pomocy? Tak? Jakie masz dla mnie rozkazy? I would like to creep that camp, Potrzebujesz mojej pomocy? but I will get level 3 Czego ci trzeba? No quickly. dalej. Summon Water Elemental. Here the farm. O cóż znowu chodzi? Do pracy. Change the aggro. O cóż znowu chodzi? Co? Rozumiem. Jestem twoim strzelcem. Can you get through? Gotowe. Not really. Tak? No dalej. Potrzebujesz mojej pomocy? I think I'm supposed to push him right now. Czego ode mnie żądasz? Zbuduj. Co? Więcej. Tak? Potrzebujesz mojej pomocy? Czego ci trzeba? Rozkazy. Czoło niebezpieczeństwu. O cóż znowu chodzi? na twe wezwanie. Gotowe. He's creeping mid, I think. Okay, Compton boy. Słucham uważnie. Czego ode mnie żądasz? Dalej. O co chodzi? Potrzeba więcej? Oh, fuck me. Oh no. I mean, I can run. Czoło niebezpieczeństwu.
sobie życzysz. Nie lękam się sługów ciemności. You beat us. Co ci Pomyli się. ciemności? A, o no. Ktoś jest ranny? Stawię czoło niebezpieczeństwu. Potrzebna jest moja pomoc. Try to save him. Do boju! Niech będzie. Jakie masz rozkazy? Prost nie mogę się Ktoś jest doczekać. ranny? Słucham uważnie. Co chcesz? Czego ode mnie żądasz? Bait him? Prost nie mogę się Stawię doczekać. czoło niebezpieczeństwu. Oj, 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 I had him. Chcę na twe wezwanie. O Okay, co let's ci push. znowu chodzi? Ktoś jest ranny? Let's push. Let's build more meal. I mean, lumber meal. Potrzebna jest moja pomoc. Co ci I could have killed him. Could have won game right now. O cóż Czego ode znowu mnie chodzi? żądasz? I think he has to go for counter attacks against me. Czego ode mnie żądasz? Like, is there any way? Gotów do pracy. Potrzebna jest moja pomoc. Potrzebna jest moja pomoc. Stary seda! Przybyłem oczyścić ci dolega. No dalej. Słucham uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Stawię czoło niebezpieczeństwu. Get healing scroll. Ktoś jest ranny? Potrzebujesz mojej pomocy? Nie potrzebna jest moja pomoc. Znowu chodzi. Słucham uważnie. Healing potion 2. Co ci dolega? O co chodzi? Co ci dolega? Is there a second base? No, but I still want to push him. Anyway, I'm about to get level 3. Moja pomoc. I feel like I have to push him. Don't steal experience, Archmage! Jestem na twe wezwanie. Słucham uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Let's get the shop. Potrzebna jest moja He's pomoc. trying to creep. Lękam się O cóż znowu chodzi? ciemności. No dalej. Słucham uważnie. Oczywiście. Co ci O dolega? cóż znowu chodzi? Masz już jakiś cel? To ja już pójdę. Potrzebna jest moja pomoc. Jestem twoim strzelcem. Uchwale masz. Czego ode mnie żądasz? Kill him! I will get level 3! Damn! Potrzebna jest moja pomoc. No dalej. Słucham uważnie. No dalej. Nie lękam się głosów ciemności. Rób co chcesz. Gotowe. Ktoś jest ranny? Powiedz tylko słowo. Jak sobie życzysz? Jestem na twe wezwanie. Potrzebujesz mojej pomocy? Potrzebna jest moja pomoc. Tak. To ja już pójdę. Potrzebna jest moja pomoc. Jestem twoim sługą. Co ci dolega? Znowu chodzi. Ktoś jest ranny? Brain dead. Nie mogę się I am brain dead. Jestem na twe wezwanie. Potrzebna jest moja pomoc. Energia magiczna jest dziś bardzo. Uważnie. Czego ode mnie żądasz? Potrzebna jest moja pomoc. Nie lękam się sługusów ciemności. Co ci dolega? Tak się stanie. Odstanę czoło mojej bezpieczeństwa. Jestem twoim Czego ode mnie żądasz? Uważnie. Jestem na twe wezwanie. Jak sobie Potrzebujesz mojej pomocy? Jakie masz dla mnie rozkazy? nie lękam się sługusów ciemności. Znowu chodzi. Stawię czoło bezpieczeństwu. Okay. What was the reason behind Paladin's second? Honestly, I can't tell you, because I just felt like it might be a good call to play Paladin second. I can't tell you why I played Paladin second. I just thought it's a good idea to play it. I can't tell you. Because I don't know. Do you want some coaching against Undead? Gonzo, you're one of the best Undead players in Europe. But I'm not ready for your knowledge. I simply can't understand your
knowledge. So I need to train a little bit more. I need to get better at this game, and then I will be happy to get some coaching from you. Okay, take your time. You will get there. Yep, this is what I mean. Yep. Sushi, do you want to play a custom game because you want to try out against me, right? If you want to, we can play a custom game. I don't mind because I need to practice. Anyway, I should have watched a replay. I wanted to watch a replay against some Night Elf. Sure, but you beat me easily, I guess. I mean, you can host a game. Just give me a game name. Just give me a game name and then we can play. Hello. Hey bro, what is your MMR? Yanko, my MMR as orcs, my peak was 2400. As human, I'm 2100, almost 22. Sushi 1, okay. Join. You can choose whatever you want to. I mean, the map. I would just play Pali Rifle. Just go for Pali Rifle. No, I won't do that. O co chodzi? Dobrze, I want to play a normal game. to ja już pójdę. Więcej pracy? Co? Tak, gotów do pracy. Rozumiem. No Trzeba więcej złota. więcej pracy? Trzeba O co więcej chodzi? złota. Co? Co? Więcej gotów do pracy. O co chodzi? Tak, Potrzeba O co chodzi? więcej złota. co? Tak. Więcej pracy? Tak, gotów do pracy. O co chodzi? No już. Rozumiem. Co? Więcej pracy? Co? Gotów do pracy. O co chodzi? No już. Gotowe. To ja już gotowe. Więcej walk. Gotów do pracy. Gotowe. Guys, if you could, please subscribe to my YouTube channel. The link is pinned. Gotów do gotowe. Więcej pracy. So, Lemes is the best Polish human. O co chodzi? Toxi is the best Polish Night Elf. And Maras is the most toxic Polish player that I have ever met in Warcraft 3. Gotów do pracy. Co? Więcej pracy? Gotowy do akcji. Gotów do Rozkaz. pracy. Jakie masz rozkazy? Już biegnę. Powiedz tylko słowo. Czego ci trzeba? Why you didn't attack? Do ataku! Co? I took too much damage on my peasant. Uchwale magii! Tak. No dalej. Stop taking damage, brother! O cóż, znowu chodzi. It's not good. Nie mogę się doczekać. Do boju! At least he isn't chasing my... Gotowy do akcji. Powiedz tylko słowo. Co? Rozumiem. Potrzebuję rozkaz. my Jakie peasants, masz right? rozkazy? Do broni! No dalej. Twój rozkaz? Tak? O co chodzi? No już. Więcej pracy? To ja już pójdę. Dobrze. O cóż, Czego ci znowu trzeba? chodzi. Co rozkażesz? Powiedz tylko Quickly! słowo. Quickly, get there! Tak? Gotowe. Jakie masz rozkazy? Oh my god, it's too late! Jakie masz rozkazy?
Do boju! Powiedz tylko słowo. Tak? No już, tak? Dobrze. No dalej! Is he creeping with wolves? Yeah, he's creeping this camp. Potrzebujesz mojej pomocy? Rób co chcesz. Twój rozkaz? No Wow, dalej! that micro. Powiedz a tylko misclick. słowo. Co? O cóż, Jakie masz znowu chodzi. rozkazy? Twój So rozkaz? he's following me with his wolves. He will try to creep that camp. Oczywiście. If the troll ends in a... Tylko Mojej słowo. pomocy? Już biegnę. Czego ci trzeba? Oczywiście. Jakie masz Potrzebujesz rozkazy? mojej pomocy? Ja ich załatwię. Jasne. Tak? Powiedz tylko słowo. No dalej! Twój rozkaz? O Czego cóż ci trzeba? znowu chodzi? Ulepszenie Jakie gotowe. masz rozkazy? Gotowe. Potrzebujesz tylko słowo. mojej pomocy? Czego ci trzeba? Znakomicie. Jakie masz rozkazy? Rób co chcesz. Still creeping that camp. He took the item. Okay. Znowu chodzi. Twój rozkaz? Czego ci trzeba? Jakie masz rozkazy? No dalej! Powiedz tylko słowo. No dalej! Czego ci trzeba? Jakie masz rozkazy? Where are you? Cóż znowu chodzi? Twój rozkaz? Gotów do strzału! Powiedz tylko Potrzebujesz słowo. mojej pomocy? Co rozkażesz? Masz już jakiś cel? Tak? Jakie masz Znakomicie. rozkazy? O cóż znowu rozkaz? chodzi? Czego ci trzeba? Ulepszenie gotowe. Potrzebujesz mojej pomocy? Powiedz tylko słowo. Uchwalę Czego ci magii! trzeba? Twój rozkaz? do strzału! No dalej! Więcej złota. No dalej! Jakie masz rozkazy? Czego ci trzeba? Potrzebujesz Powiedz mojej tylko słowo. pomocy? O co chodzi? Tak? O cóż znowu chodzi? Niech będzie. Jakie masz rozkazy? I mean, at least he isn't creeping, right? Tak? Co? Potrzeba Rozumiem. więcej złota. To ja już O budować. cóż znowu chodzi? Wprost nie mogę się doczekać. Twój rozkaz? No dalej! Niech będzie. Potrzebujesz mojej Gotowe. pomocy? Czego ci trzeba? Twój rozkaz? Jakie masz rozkazy? Tak? Więcej pracy? No dalej! Can I creep it quickly? Jestem twoim Kill that sheep. Potrzebujesz mojej Gotowe. pomocy? I'm delaying my priest for too long. O cóż Jakie znowu masz chodzi? rozkazy? Way too long. O co chodzi? Nie można budować. No dalej! Powiedz That's tylko a nice słowo. item. Glory Frostaris Sedar! Badania Twój rozkaz? Ale magii! Czego ci Gotowe. trzeba? Tak? Do boju! Przybyłem oczyścić te krainy. Jakie masz Słucham rozkazy? uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Powiedz tylko słowo. Rozumiem. Ktoś jest ranny? Znakomicie! Co ci dolega? Frostaris Potrzebna jest moja pomoc. No dalej! Gotowe. Wprost nie mogę się doczekać. Czego ci trzeba? O cóż znowu chodzi? To ja już pójdę. Przybyłem oczyścić te krainy. Tak? Potrzebujesz mojej pomocy? Twój rozkaz? Gotów do strzału! Co ci dolega? Jakie masz dla mnie Potrzebna jest moja pomoc. No dalej! Więcej pracy. Wait, I have just one priest? Okay. Co ci dolega? Potrzebujesz moja mojej pomoc. pomocy? Słucham uważnie. Rób co chcesz. Ktoś jest ranny? O cóż Co ci dolega? znowu chodzi? Okay. Potrzebujesz mojej pomocy? Przybyłem oczyścić te krainy. Chwalę magii! O cóż znowu chodzi? Potrzebna jest moja pomoc. Słucham uważnie. Co ci dolega? Co? To... Słucham uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Tak?
Ktoś jest ranny? Trzeba więcej złota. Tak? Potrzebna jest moja O pomoc. cóż, znowu chodzi. I got a Potrzebna jest moja scroll of speed, lol. Co ci dolega? And I forgot to change my game language again, by the way. Więcej złota. Ktoś jest ranny? Czego ja zobaczysz mnie Potrzebujesz He's mojej... going for torrents? Oczywiście. O cóż, Potrzebna jest moja pomoc. Daj mi coś. Ktoś jest ranny? Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? No. Berserkers. Badania zakończone. o cóż, znowu chodzi. Co ci dolega? Co ci dolega? Jak sobie Już do strzału. Dalej. O co chodzi? Potrzebujesz mojej pomocy. Słucham uważnie. Ale magii. To ja już pójdę. No już. Potrzebujesz Potrzebna jest mojej moja pomoc. Jestem twoim sługą. Czego ci trzeba? O co chodzi? Potrzebna jest moja pomoc. Zakończone. No dalej. Jakie masz dla mnie rozkazy? O cóż, znowu chodzi. Jestem twoim strzelcem. Gotowe. No dalej. Wejście dla krasnoluda. Tak? O cóż, Daj mi coś. Ktoś jest ranny? Ze śmiercią będzie ci do potrzebujesz mojej Co ci dolega? Już się Jestem twoim strzelcem. Daj mi coś. No dalej. słucham uważnie. Potrzebna jest moja pomoc. Jestem twoim sługą. Ja zobaczysz mnie w akcji. Potrzebna jest moja pomoc. Czego ci trzeba? Potrzebujesz mojej Daj mi pomocy. coś. Alex? Dlaczego ja O zobaczysz cóż, mnie w akcji? znowu chodzi. Słucham uważnie. Co ci dolega? Ktoś jest ranny? To ja już Daj mi pójdę. coś do roboty. Co ci dolega? Potrzebujesz mojej pomocy. Słucham uważnie. Oczywiście. Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Potrzebna jest moja pomoc. No dalej. Ktoś jest Daj mi ranny? coś do roboty. No dalej. Uważnie. Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Potrzebujesz mojej pomocy. Alex? Co ci dolega? Tak? Potrzebna jest moja pomoc. Dlaczego ja zobaczysz mnie w akcji? Z drogi! Daj mi coś do roboty. Jakie masz dla mnie rozkazy? Wejście dla krasnoluda. O cóż, znowu chodzi. Potrzebna jest moja pomoc. Okay. Show match you against Lemes, human mirror. What do you say? I think Lemes doesn't like to play human mirrors, right? I just my mistake because I'm nervous. Yeah, it happens, Sushi. I get it. I took that speed scroll for free, and it helped to save me my Mountain King. So you are scared? Yeah, a little bit. I'm a little bit scared. You're right. You know me so well, Gonzo. So let's watch a replay of Moon against Sok now. But the idea is Masked Hunter with Arc against Rifle Priest versus Double Sanctum. I go Shadow Hunter, but Bayam third and Tauren. To be honest, Sushi, I was trying to play that style, and it worked for some time. Until it worked, lol. For some reason, at some point, I was struggling when I was playing Masked Hunters against Human. So I think that the best playstyle to play against Human as an orc is just to play standard style. Fast second base, try to save your base, and that's it. Playing around your second base. Because I was also trying to play that style. But I don't really feel it, honestly. I mean, I was able to win against players like Death Note with that strategy. But then suddenly I started to lose against like 2k MMR human players, 2100 MMR players.
Maybe you should try to coach orc players. You seem to... Unfortunately, players that are playing in Grubby's tournament is Tyler, who doesn't care about coachings, and Mary maybe. And she isn't really playing Warcraft 3. So, unfortunately, no possibility. That would be so nice. But I can't. Because simply... Gotów do pracy. Yeah, I asked Grubby. Gotowy do akcji. Oby było warto. Gotów do pracy. Ask Mary and Tyler. Yeah, maybe. Gotowe. I mean, Knopf is helping Mary and Tyler. Gotowy do akcji. I forgot to change my game language again. By the way. Yeah, he's coaching both of them. Gotów do pracy. Wróg atakuje nasze oddziały! Maupa is a great player. I'm sure he can share some nice game knowledge. How to play orcs, Gotów do pracy. right? Gotowy do akcji. Okay, so he's just trying to get level 2. He's going for 4th farm. Of course, he has a huge game knowledge. He's a smart boy. Wróg atakuje nasze oddziały! Gotowe. Gotowy do akcji. Gotów do pracy. Gotowy do akcji. How many peasants? 6. Nice items. But I was playing on KK, I was playing against that guy, high, and I thought I'm playing against a noob. I mean, I lost this game. But I thought I'm playing against a noob. Guess Moon didn't care about that game too much. And he won anyway. Gotowe. Nice micro. Gotowy do akcji. Archmage level 3. Let's speed up the replay a little. Damn, I would like to eat something. I would like to eat something. I will take a break soon and I will try to stream in the evening. Okay? Ulepszenie gotowe. Atakuje Because I need to eat something. I need to get something for my dinner. Gotowy do akcji. Gotów do pracy. He closed the entrance to his base. Gotowe. Gotowy do akcji. Yeah. Gotów do pracy. atakuje nasze Do you have KK client or how do you watch the replay? Yeah, you have to have KK client, Sushi. If you want to watch the replays with NWG extension, unfortunately I think you have to use KK. Because if you are trying to run these replays in our Battle.net app, they're bugged. And you can load the replay, but nothing happens. Like units are standing still. Gotów do pracy. Oh, Gotowe. nice. ulepszenie gotowe.
Badania zakończone. Gotowe. Gotowe. Ulepszenie gotowe. Double Arcane Sanctum, Wróg atakuje nasze oddziały. second tower. Gotów do strzału! So as far as I remember correctly, if I'm not mistaken, I think Sok said that it's better to go T3 against Night Elf and try to beat him in the late game. And if he claims that it's better to go and all-in at 30-minute mark against Night Elf because you can't win a late game against Mass Bears and Dryads. Oddziały. Przybyłem oczyścić tę krainę. Gotów do pracy. Gotowe. Badania zakończone. Gotowe. I mean, guys, being abuser doesn't make you a good player because you are just a guy who tries to abuse. Like, there is difference between understanding the game and being an abuser. It's nothing wrong about that, of course. Energia magiczna Like, jest dziś bardzo kapryśna. if you are, for example, spamming Dark Ranger and use it because it's OP and abusing Pali Rifle all the time, it doesn't make you a player. Like, you think you understand the game, but the reality is you don't understand the game. You are just abusing something that is imbalanced for some time. That's it. Badania zakończone. But most of people, they don't understand that, so they think that even if you're abusing a strategy, you're a good player. So Gotów do strzału! but this is a playstyle that is common for some players. They like to play strategies like this, right? So as long as they enjoy the game, I mean, it's fine. Gotowe. Przybyłem oczyścić tę krainę. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. So he's going for an all-in, but I think it will fail because the game is way longer than this timing. Okay, chill, boys. Chill, chill, chill. Gotowe. Sox likes to play standard composition and then still go for T3 later. Let's see. Wróg atakuje nasze oddziały. I mean, it's an all-in Zakończone. right now. It's an all-in. What is the supply difference? 68 against 78. It's similar, to be honest. Naga level 3, Demon Hunter almost level 5, Archmage level 3, and Mountain King level 3. Gotowe. I think Moon... Okay, he lost his expansion, now TP. Okay, because... Okay, so Moon made a mistake. Wróg atakuje. And now he's going for T3 after killing the... Tree of Life. Still no points of channel. You can't get point of channels if you don't have a subscription option, and I won't have it for a long time. I don't want it anyway right now. Badania zakończone. Nasze oddziały. Nice creep jack. Gotowe. Ulepszenie gotowe. Badania zakończone. Nasze miasto. Atakuje nasze oddziały.
Służę wszystkim, którzy wierzą. Gotów do pracy. Badania zakończone. Sork Master. Badania Gotów do zakończone. pracy. Wróg atakuje nasze oddziały! Badania zakończone. Gotowe. Przybyłem oczyścić te kraje. Czekam na twe rozkazy. Knights. Inner Fire. Okay. Badania zakończone. What is Moon doing? Just mass Dryads and Bears. Badania zakończone. Atakuje nasze oddziały! And look, it's 76 supply against 80. But I guess he has T3, right? So that's why he win this map. Blizzard? Czekam na twe Do you have Blizzard, by the way? He doesn't have Blizzard, he still plays Dziś bardzo. Water Elementals. Don't tell me Moon can win this game. LOL. This matchup seems to be difficult on the top level, to be honest. No idea why. Like, look, this is just Dryads and Bears. zawaliła się nasza kopalnia. He's almost like, I mean it's over. Sok played a great game and he still lost it. LOL. Well, this is a good game to YouTube, to be honest. But damn. Can you play one game with orcs for me? No, I will get a Night Elf, he will Shrek me and I will get tilted. When I'm losing as human, I'm like, it's okay because I'm trying to learn how to play. And when I'm playing with orcs, it's like I have played thousands of the games and I can tell I'm still learning how to play orcs after thousands of the games. That's because of your attitude? Not really, not really. Okay, I need a break. I would like to play more games, but I'm hungry as hell. I'm hungry as hell. I need to get something to eat. So I need a break. I will try to stream later, of course, because trying to play human is fun. Actually, it's not as difficult as I thought it will be. I mean, I was playing humans in the past. Not that much, but I was playing it. Thanks for your advices. Again, see you later. Well, Sushikor, if you need some advices when you're playing orcs, or if you want me to watch one of your replays sometimes when you're playing orcs, go ahead, because I want to practice my English anyway, so that would be a good exercise to me, right? So it's okay. I would say I'm playing good against Night Elves right now. I mean, I have some knowledge how to play against Night Elves. I feel like I'm clueless against orcs. Orc Mirror, as we talked, right? Orc Mirror is just, it's a very complex matchup right now. Because there's so many different strategies. And I get it that Hitman Sense playing Blade Master, creeping and then harassing your opponent is the best thing to do. But we need to remember that Hitman is on the level of players like Starbuck. So whenever he's playing against a guy like me, it's a huge mismatch. So everything he plays works for him. That would be different, and I think that Hitman might get different conclusions if he played against players of his level. And these players are playing on KK.
I mean, KK is dead too, by the way. If you think that KK is more active than Warcraft Champions, it isn't. It's dead. But the reason, I think the reason why pro gamers aren't playing Ladder right now, KK and Champions, is that because there is so many show matches every single day. Okay, anyway, I'm going off. I will try to stream later too. See you, boys. I will try to stream like 6 or 5 hours. Peace.